ओके, सजाय निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था, प्रोभिजन अफ सेन्टेन्सिङ। सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, जनरल थ्योरी अफ सेन्टेन्सिङ। सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू, फ्याक्टर्स कन्सिडर फर सेन्टेन्सिङ। सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरू, क्राइटेरिया फर सेन्टेन्सिङ। सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनुपर्ने कुराहरू, कन्सिडरिङ पोइन्ट्स फर सेन्टेन्सिङ। सजाय स्थगन सम्बन्धी अवधारणा र व्यवस्था, concept and provision on adjournment of sentence. सजाय निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था, प्रोभिजन अफ सेन्टेन्सिङ। फौजदारी न्याय प्रणालीको अन्तिम चरण सजाय सेन्टेन्सिङ निर्धारण हो। अपराध प्रमाणित भएपछि अदालतले उपयुक्त दण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। सजाय निर्धारणले केवल अपराधीलाई दण्डित गर्ने मात्र होइन, अपराध नियन्त्रण, अपराधी सुधार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। अत सजाय निर्धारण निर्णय गर्दा अदालतले कानुनी प्रावधानसँगै अपराधको प्रकृति, गम्भीरता, परिस्थितिहरू र अपराधीको मनोवृत्ति सबैलाई विचार गर्नुपर्छ। सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, जनरल थ्योरी अफ सेन्टेन्सिङ। सजाय निर्धारणका सैद्धान्तिक आधारहरू विभिन्न दण्ड सिद्धान्तहरूसँग सम्बन्धित छन्। प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त, रिट्रिब्युटिभ थ्योरी, अपराधको बदला लिनु नै दण्ड हो। लेट द पनिसमेन्ट फिट द क्राइम भन्ने विचारमा आधारित छ। यसको उद्देश्य न्याय र सन्तुलन कायम गर्नु हो। निरोधात्मक सिद्धान्त, डिटरेन्ट थ्योरी, दण्डको भयले अपराधी र समाजका अरूलाई अपराध गर्नबाट रोक्ने, अपराधको रोकथाम। सुधारात्मक सिद्धान्त, रिफर्मेटिभ थ्योरी, अपराधीलाई सुधारेर समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने दृष्टिकोण, उद्देश्य सुधार र पुनर्सामाजिकरण। निवारणात्मक सिद्धान्त, प्रिभेन्टिभ थ्योरी, अपराधीलाई समाजबाट अस्थायी वा स्थायी रूपमा अलग गरेर अपराध समाजलाई अपराधीबाट सुरक्षित राख्नु। क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, प्रतिपूर्तिको सिद्धान्त, पीडितले भोगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाउने, हामीले प्रतिपूर्ति अथवा क्षतिपूर्ति, कम्पेन्सेटरी थ्योरी भनिन्छ। सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू, फ्याक्टर्स कन्सिडर फर सेन्टेन्सिङ। सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले निम्न कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। मुख्य आधारहरू, अपराधको गम्भीरता र क्षतिको परिणाम, सिरियसनेस एन्ड डिग्री अफ हार्म, अपराधीको दोषीपनको स्तर, लेभल अफ कल्पाबिलिटी, अपराधीको उद्देश्य, मोटिभ र सर्कमस्टेन्स, अपराधको सामाजिक परिणाम, सोसियल कन्सिक्वेन्स, गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्था, एग्रेभेटिङ एन्ड मिटिगेटिङ फ्याक्टर्स, अदालतको विवेक, कानुनी सीमाभित्रको न्यायिक मूल्याङ्कन। अदालतले यी सबै कुरा सन्तुलित रूपमा विचार गरेर न्यूनतम वा अधिकतम सजाय तोक्छन्। सजाय स्थगन सम्बन्धी अवधारणा र व्यवसाय, कन्सेप्ट एन्ड प्रोभिजन अन एडजर्नमेन्ट अफ सेन्टेन्स। अवधारणा, कन्सेप्ट, सजाय स्थगन भन्नाले अदालतले सजाय तुरुन्त कार्यान्वयन नगरी केही समयका लागि रोक्ने व्यवस्था हो। यो अपराधीको स्वास्थ्य र गर्भावस्था, उमेर, पारिवारिक अवस्था, अपिलमा निर्णय बाँकी हुनु आदि कारणले हुन सक्छ। कानुनी व्यवस्था, लिगल प्रोभिजन, फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 अनुसार अदालतले न्यायिक कारण देखाएर सजायको कार्यान्वयन स्थगित गर्न सक्छ र अपिल विचाराधीन हुँदा वा उच्च अदालतबाट आदेश भएमा पनि सजाय रोक्न सकिन्छ। उद्देश्य, मानवता र न्याय सुनिश्चित गर्ने, अपिल अधिकारको प्रयोग अवसर सुनिश्चित गर्ने, सुधारात्मक दृष्टिकोण कायम राख्ने। व्यावहारिक पक्ष, सजाय स्थगनको निर्णय गर्दा
अदालतले स्पष्ट कारण देखाउनुपर्छ र उचित निगरानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सजाय निर्धारण न्याय प्रणालीको संवेदनशील र विवेकशील पक्ष हो। यसमा अदालतले कानुनी, नैतिक र सामाजिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ। सजायको उद्देश्य केवल प्रतिशोध नभई सुधार, पुनर्स्थापना र समाजमा शान्ति कायम गर्नु हो। अत न्यायिक विवेक र समानुपातिकता र मानवताको सिद्धान्तमा आधारित सजाय निर्धारण नै आधुनिक न्यायको आधार हो। Sentencing is the final stage of the criminal justice process. After the guilt of the offender is established, the court determines an appropriate punishment. The purpose of sentencing is not merely to punish, but to achieve the justice, deterrence, reformation, and protection of society. Therefore, courts must consider the nature of the crime, its gravity, surrounding circumstance, and offender's intent and character. General theory of sentencing, retributive theory, punishment is a form of moral revenge. Let the punishment fit the crime. Purpose, to maintain justice and moral offender. Deterrent theory. Punishment should create fear and discourage the offender and others from committing the crimes. Crime prevention is the purpose of this, the deterrent theory. Reformative theory. Punishment should reform the offender and reintegrate them into society. Purpose, rehabilitation and reformation. Preventive theory. It aims to prevent the future offense by the temporary mentally restraining the offender. Purpose, public protection. Compensatory theory. Focus on the compensating the victim for harm suffered. Purpose is the victim justice and restoration. Factors considered for sentencing. Courts consider several factors before deciding the type and the extent of punishment. Nature and gravity of the offense, whether it was violent, premeditated, or socially harmful. Motive and intent, whether it was for gain, revenge, or committed impulsively. Condition of the victim, child, woman, elderly, or disabled victim, increases gravity, age, background, and characters of the offender. First offender or the mentally distributed offender may get leniency. Post-offense conduct, remorse, apology, or cooperation in the investigation. Social impact, whether it causes fear or the social unrest. Legal precedents and sentencing policy, judicial interpretation, and consistency with the higher court principles. Criteria for sentencing. Legal and judicial criteria for sentencing include seriousness of offense and degree of harm, level of culpability and moral balance, motive and circumstance of commission, social and community impact, presence of aggravating or mitigating factors, judicial discretion within the statutory limits. Courts must ensure proportionality, consistency, and fairness while applying these criteria. Considering points for sentencing, a well-reasoned sentencing order should mention reasons and background of the offense, mental state and the degree of culpability of the offender, impact on the victims and society, statutory range of minimum and maximum punishment, reasons for enhancement or reduction of sentence, possibility of alternative sanction, probation, parole, or community service. This ensures the transparency, judicial accountability, and public trust in the justice delivery. Concept and provision of adjournment of sentence. Concept, adjournment of sentence means postponing the execution of punishment for the specific time due to the justified reasons such as health issue, pregnancy,
appeal pending, or humanitarian grounds. Legal provision, Criminal Procedure Code 2017. The court may suspend or defer the execution of sentence for reasonable grounds. Pending appeal or order from a higher court may also lead to temporary suspension of sentence. Purpose to ensure the fairness and human dignity, to preserve the right to appeal, to reflect reformative justice principles. Practical aspects, courts must clearly state the reasons and ensure monitoring during the suspension of the sentence. Sentencing represents the soul of the criminal justice. It must balance legal principles, social need, and human values. A fair and proportionate sentence deters crime, reforms offender, compensates victims, and maintains peace in the society. The judicial discretion, guided by the fairness, proportionality, and humanity, forms the foundation of the modern sentencing of jurisprudence. Okay, it's all about provision of sentencing, general theory of sentencing, factors considered for sentencing, criteria for sentencing, considering the points of for sentencing, concept and provision of adjournment of sentencing. Thanks for watching, and request you all like, comment, share, and subscribe. Thank you for patience. That is now bye bye. See you again.